ଜାଳଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ସାରିବା ପରେ ବର୍ଷା ଦିନେ କାମରେ ଆସିବେ। ତାପରେ ବୁଲିଯିବା ଏ ଛୋଟିଆ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନକୁ। ଏଠାରେ ଗଛରେ ଲାଉମାନେ ଫଳିଛନ୍ତି। ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଉ ଗୁଡ଼ିକ ହାଇବ୍ରିଡ ଲାଉ। ମଞ୍ଚାରେ 4-5 ହାତ ମାଡ଼ିବା ପରେ ଏମାନେ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋର ଏ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଜର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ପନିପରିବା ଦରଦାମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବଢ଼ୁ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ ମୋର? ମୋ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନରୁ ପରିବା ନେବି, ଆଉ ହାଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ କି ବଜାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଟମାଟୋ ସବୁ ପାଚିଗଲେଣି। କିଏ ବା ଦର ପାଚିଲା ଦିଶୁଛି। ଦରପାଚିଲା ଟମାଟୋ କିଛି ତୋଳିବା, ଘରକୁ ଆଣିବା। ତାପରେ ବାଇଗଣ ଗଛ। ଇଏ ବି ମୋ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଚିକିଣିଆ ତେଲ ଛିଞ୍ଚିଲା ଭଳି ବାଇଗଣ ସବୁ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଲଙ୍କା ଫଳିଲାଣି। ସବୁଥିରୁ କିଛି କିଛି ମିଶେଇ କରି ତୋଳି ଆଣିବା। କିଛି କାକୁଡି ତୋଳିବା। କିଛି ଟମାଟୋ ତୋଳିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଉ କାଟିବା। ଦା ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିବା। ଖସି ପଡ଼ିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାକୁ ଟିକେ ତଳୁ ଧରିବା। କେତେ ବଡ଼ ଲାଉଟେ! ବୁଢା ହେଇନାହିଁ। লিজুলু দেখিব আসবে লিজু যা দেখিব এই সে দেখ ସଜ ଲାଉ। আস্তে 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 কি আস্তে আস্তে ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା। আস্তে আস্তে ଝିଅମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେଣି। ଜେଜେମା ବି ଆସିଲେଣି। ପ୍ରଥମେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଲାଉ ଉପରେ। କିଛି ହେଇନି ଏଇ লিজু দেখ ଝିଅ ମୋର ଲାଉ ଧରିଲା। না লিজু না লিজু না রে କେତେ ଖୁସି। আরে যেতি বড় ঝিওটে আমার সেড়ি পড় না উঠে
आउ एपट्रे हाइब्रिड कंचा लंका सबू पाचिकरी लाल टहटह दिसिले किछि आनिकरी ताकू सुखेई कर रखिबा सुखिला लंका हिसाब रे वर्ष सारा चलिबो तापरे खड़ा गछ किछि उपाड़ी आनिबा ताकू आलू मसूर जनी दे गोटे बढ़िया डालमा करिबा किछि कलम शाग तो कटा होई गला ए जनी किछि तोलिबा लेउटिया शाग काली की आनिबा आजी नुह बोईतालु गछ माड़ुछि फलिब किछि दिन परे पाखरे अदिनिया तरबुज गछ काकुड़ी लता सबू मंचा को उठिबा को प्रयास करुछंती एही होछि कलम कियारी आशा करुछि वीडियोटी आपन को भल लागिथिबो एहा को लाइक शेयर आउ कमेंट करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध। धन्यवाद।